glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our benefactors, donors, partners, the people who work behind of this ministry. Panalangin ni Amahan, bendisyon ni, protect all of them. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia. All our Bantay radio stations in some towns, bless all our towers, frequencies, local and satellite. Bless our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors, with Boss Digaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, make them happy, and the closest people in my life who work with me at the back of this camera. Panalanginis lang tanan, Amahan. Father, I claim and declare in Jesus' mighty name for more abundance, miracles, healing, surprises, prosperity, favors, opportunities, privileges to come down to each one of us. As I claim and declare, Father, imong panalanginan ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence, sulod sa ilang galamhan, sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus' mighty name, please dissolve, as I declare and claim for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, ita and satisfies worries, all our sins. Father, please dissolve, and please heal each one of us one by one. Labi nang sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa sa baga, sa kidney, pancreas, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system. Those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, those who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies, please, Father, heal us. In Jesus' mighty name, you are welcome, Holy Spirit. Come, touch us, empower us, heal us, make us happy. Give us peace right now, deep inside in our individual heart. Santa Maria, San Jose, pray for us. Pedro Apostol, pray for our courage and bravery. Sa Merkangilis na tanan, protect us. Jose Marascriba, Tamas de Aquiles Agustin, pray for our wisdom. Padre Pio, San Vicente Ferrer, San Roque, San Camilos, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry for the least fortunate. Saint Teresa of Jesus, pray for our loyalty to God. Sa waking Santa Ana, San Isidro Labrador, Atty. Padua, Francis Assisi, uban Antonio Abad, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Sofilo Camumot, Fulosin Patrick Pito, Bula Anthony, all venerables, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 8, 14 ngadto 21. Ang ipagpatubo sa pan sa mga Pariseo o ni Herodes. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagdagang pan. Usa ra ka bukpan ang ilang nadala didto sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa ipapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Ug nag-inanay sila. Bisulti na kini kay wala man kitay pan. Naibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila.
Ano naglalis man kamo, nga wala kamo makadala og pan. Wala bagyapon kamo makasabot. Bugo na bayad kamo kaayo. May mga mata monta kamo apan nganong dili man kamo makakita. May mga dalunggan monta kamo apan nganong dili man kamo makadungog. Wala ba kamo may numdum sa akong pagpikas-pikas sa di makapan alang sa 5,000 katao? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duwa, itubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 katao, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, itubag sila. Unya wala pabagyapon kamo makasabot, miingon siya kanila. Today we are remembering Saint Cyril and Methodius, monk and bishop, the apostles of the slaves, were two brothers native of Thessalonica in Greece. Cyril studied at Constantinople and was ordained priest at early age. His elder brother, Methodius, abandoned a promising political career in the Opsikion province to become a monk. Cyril died in Rome in 8th century, leaving Methodius to continue the evangelization of Moravia, Bohemia, Poland, and the neighboring countries. Methodius was arrested by a group of German bishops who did not like the use of the Slavonic in liturgy on the grounds that it was a barbarous language. Saint Methodius completed translation of the Bible. He died 18th century. Both of these saints were in 18th century about their mission and existence. Legacy, managsuon, Pulo Santos, wonderful. Then, kini si Saint Methodius was a politician, but later on he abandoned his political career and became a monk, served God as a priest, preaching the gospel. Like Saint Cyril, they were missionaries to the slaves dito sa ilang mission area sa Greece. People, this reminds each one of us nga pag magtinabangay sa unsa itong gibuhat nining kalibutana, like the two brothers Cyril and Methodius, everything became easy for them and they succeeded in their mission. They became victorious in their battles in proclaiming the gospel of Jesus Christ. Usa ni kapainumdum sa matag usa kanato nga magtinabangay ta aron masayon, mas dali ang atong tastag sa mga misyon ni ining kalibutana. Not necessarily nga pariha ta og misyon dinhi sa kalibutan. Ang tinuod naatay ta sa tagsa ka mga misyon, di lang pariha. Sarah 33 verse 11, ang matag usa kanato adunay ta sa tagsa ka mga tahas dining kalibutana. Ang concept is, are we helping each other to do our individual task in life? Because I believe you cannot fulfill your dreams in life alone. No man is an island. You need people around you. You need contemporaries. You need associates. You need people behind you in all your battles in life. Munang ang konsep aning duha ka mag nagsuon nga Pulo Santos nagtinabangay ni sila. Ipinamduman ta nga magtinabangay ta aron mas gaan
ang atong advokasya, ang atong krusada, most specifically in our ministry, that we are transmitting the gospel using modern technology in radio, TV, newspapers, internet, every day. Mas gaan, masayon, kung kamo katambayayong nining misyon nga gitugyan sa Ginoo sa atua. San Cyril and San Methodius, tabangi mi, kasama ninyo managsuo nagtinabangay. Aron, matuman ang gimbuhaton nga gisalig sa Ginoo sa inyo. Tabangi mi, nga kami usab, makabaton mi, ug kaniya sa pagtinabangay. Hining kinabuhi para mahimo ming magmalampuson sa unsay tahas, kagisalig sa Dios sa matag usa kanamo. Pray for our healing, conversion, enlightenment, prosperity, favors, miracles, abundance. In Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Since today is Valentine's Day, we are celebrating Saint Valentin, the patron of lovers, was a holy priest from Rome during the persecution of Emperor Claudius II. He was arrested and beaten with clubs. The prefect of Rome, finding all his promises and tortures ineffectual, had him beheaded today, February 14, on the Flaminian Way. In 350, a church was built in his honor on the site where he died. The name Valentin signifies valor, and for many centuries, lovers have appealed to him for courage and strength when facing difficulties in their love affairs. The custom of sending love letters on February 14 is based on the belief that the birds, after the long winter abstinence from love-making, begin to pair on Saint Valentine's Day. Ang mga langgam during February 14 niadtong around 3rd century magparis-paris karong adlaw, pero langgam ra to ha. Mo to ang naitabo. Then people imitated the unusual na companionship tandems mga birds. Then atong nasunod, atong nahimong practice. Ang ako balang base sa akong research karong adlaw kabalo mo dagan kaayong mga ni-appeal ni ining maong tradisyon o kultura o kiras siguro o mga magtiayon, legal nga mga magtiayon, naghimog mga dating sa mga eksklusibo, pribado mga dapit. Watay question na. Pero basis research and studies, daghan nga mga igso na nato, not only here in our country but in somewhere, who are what they call doing illicit companionship during this day. Manang what we can do is to pray para kanila na lang mo ni atong ikahimo alang kanila. There's no wrong kung mag-enjoy, then there's no wrong kung manglaag karong adlaw to enjoy, to share your love, but please avoid doing what is contrary to the will of the living God. Mao ni ang atong gihandom ni ining taknaa. And hopefully today, as we celebrate Saint Valentine's Day, Valentino Santos na siya, reminds each one of us na
mahimong tatang may gugmaon. Not because we have something to after, to look forward in caring and loving a person in our individual life, but because mao gini ang atong naturalisa, mao na ang atong pagkakita. May gugmaon ta, kamo ta magmahal, magkinaunsa man ang daga ni ining kalibutan. Basta timanin ninyo karong adlaw, ipinumduman ta sa adlaw sa gugma. Pero di lang February 14 ang adlaw sa gugma, kundili mahimo unta kada adlaw sa gugma. San Valentin, yampo mi. Asama nimo may gugmaon sa mga kabus. Tabangi mi ang imong panig-ingnan, among praktison ang gugma nga putli, balaan o makahimuot sa Dios. Pray for all of us, for our sick and fevers. In Jesus' mighty name, Amen. Our line for today, if you want happiness for an hour, take a nap, pahuway. Gusto ka malipay, pila ka oras, pahuway. If you want happiness for a day, go fishing. Gusto ka ma-enjoy, ma-relax, panagat. If you want happiness for a year, inherit fortune. Meaning, unsay mapanunod nimong maayo, sunda. Kaptangan, babahandi ba? Magmalipayan ka, ana. Sulod sa katuig. If you want happiness for a life, for a lifetime, according to the author, Chinese proverb ni, help someone else. Kung gusto ka malipay kadiyot, tulog. Kung gusto ka malipay sa sakadlaw, panagat. Kung gusto ka malipay sa tibok tuig, sunda ang unsay mga kabtangan, kwarta, bahandi, use it. Pero gusto ka magmalipayon sa tibok ni mong kinabuhi, ingong author sa itong power line for today, help someone else. Tabangi ang imong isikataw. And you know what? This is based on our real experiences with Boss John Daniel. Panahon gani ang mag-outage and feeding ta, na ay ma-feel na mo nga force or energy within sa atong mga activities, kanang force or energy of joy and happiness deep inside in our hearts. Ang kalipay na nakahimo ta og tabang sa ginagmay nga pamaagi. Kasuhay na ba mo nga nahimong greedy sa inyong kinabuhi? It hurts you because greediness corrupts your joy within. Do you experience also that you share, that you give, although ang imong gihatag igo lang unta para kadimo? Did you experience the unexplainable joy deep inside in your hearts? Ug mao ni ang tinuod, pag muhatag ka, kamao ka mo share mo paambit, magmalipayon ka. And this is what I experience. Pag di gali ko makawali, maluya ko, di ko ganahan. Muragwa ko'y kalipay. Pero ganig makawali ko, makapaambit ko kung kagalingon sa mensahe, akong oras, panahon, in front of you. Wherever I go, pag makawali gali ko, makapaambit ko, makashare ko, dili ma-describe nga kalipay sulod sa akong kasing-kasing. Tungod kay mao ni ang tinuod nga bation sa tao pagka mao mo paambit. Mao na kung gusto kang magmalipayon, try to share. Walay hakog, walay selfish, self-centered, greedy nga magmalipayon. Ang tao magmalipayon kun kamaos siya motabang sa isikaingon. People of the living God, thank you for joining us. Present givers like the boy Vincent Dido, thank you so much, the boy, one of our pillars ni Natividad Saunia with Rinaldo Joy Galintis, mag-ina usas mga haligi nato, mao ni usa sa mga nag-sustain sa atong ministeryo. Animos of Gindulman, latest giver nato ni nga di magpaila. Salamat kayo. Pagpalain kay Gala. Thank you for always watching us.
Keep praying for those givers nga wa magpaila nato. The people who work behind me, taga Cebu, taga Bilaran, and somewhere. Yapil sila gampo, deep inside yung kasing-kasing. Then, Animos of Lubugon there, thank you. Mimi Sato, Chats of Faith, Reino, Silingang Crisons. Thank you, Crisons, for always monitoring our broadcast and for working for our outreach and feeding. Mirin Dutarot Aguilar, thank you so much inahan sa Kintabang, Bisping Agaw Chupi, diya sa Sawang Ginulman. Salamat kayo inahan. Silingang Domi og Judith. Then, bago umiyapila to balik, PG Brothers, Agribit Supply Garcia, John Boy Maribel Budbud, tong higalang pamilya diya sa Garcia. Thank you. Tonyo Gina Bitangkor, Upangdan. Salamat, Sister Gina, for joining us again. Emmanuel Elena Kang, Chinese ni kay Kang man. Diya sa Bunga Ilaya, Eric Juana Abuiba of Duero, Nona, Virginia, Alaba, sa San Mabalite Store of Garcia, Binji Tunaklan, igagawang tayo limon, ang way pagkatiguang Binji Aklan, nindot yung tingog. Tororba Sisters, Piro Dilig of Bastillo, thank you. Ginger Riziken, Joseph Catranyan, Kanipol, Inger Pistop, Ilin Mukoy, with Kiara and Christoph, og na Maria, og na Doding. Kumusta? Itong pilanggang pamilya also of Garcia. Biyan is ticketing shop doon is Bamonde Parlor, Rickmill Parlor, o Asibis Body Fitness Gym. Diyan sa second floor, doon sa Sagbayan Dry Goods, LG Alop. Thank you so much for joining us again. Then, the Guplo Watch Services, tanang klaseng rilo mo ayo sila. Tanan nga accessories sa rilo na sila. O tutorial sa musika, organ, piano, violin, saxophone, talented man, Junit Taguplo. Find him, talk to him for more details about his services diya sa Atrium Public Market, Hagna. Nasa'y tutorial center nga iable every summer. Or else, inquire nako for more details. Then, Kim Adnilabada, tong higala from Oroquita, Mindanao. Thank you for joining us. Thank you for helping us. Mga taong wa na to ikita pero nagtabang. Kay nakasabot nga di ni nako kayang magsulo. Then, genuine Cebu's quality Sugbos based frozen products soon to open iskinita pa dong sa Oros Park. In courtesy sa pamilyas mga Cibis, Dool Kabiliyong sa Carlosa Barbecue, Paraiso Rock Resort. They have their activities also today, like under the Boracay, dakoong party karon, unlimited party under the Boracay, tapad ng Global 1, Global 2, itong haligi uso, inanda, mga tan, mga makinano diya, mga riwa, how are you? And Lagka Food House also has unlimited foods. Munang anak mos Lagka Food House, where my new office is located. Anak mo diya magbanding, mangaon, banpa. Then, happy birthday, Ila Saulan, for her 18th birthday. Happy birthday, years to come in your life. One of our trusted workers sa atong negosyo. And also sa atong gibuhat matagadlaw. Happy birthday, mga anak ning Merspin Saulan. And sa tanan nag-birthday, happy birthday. Tanan nag-tune in, like from Jikway Good, salamat ninyo, painitan, karnihan, isdaan, gulayan, labi ng bibi. Silingan ni Quison, diya sa Dutibit Restaurant, nag-tune in sila. Ug-asa pa, salamat ninyo. Altia, let's please the following. We have Pure Tablia, Cookies ni Quezon Spans, Carolina, Floor Coffee. Then, we have itong maalat ni Sammy Ogchiri, yat butter ni Adonis, natay groceries, natay religious items to be na Rosariwan. Akong libro available dito, try to read my book.
Niya, yesterday, girelease na sa dugbalik ang Bohol News Today, usa sa mga pamantalaan sa Bohol nga English pero kada adlaw ang iyang gawas. Iapin nyo gampo, the sister newspaper of Bohol Balita Daily News. Nga kining ubos nyong alagad gitugutan sab sa pagsulat ni ining maong pamantalaan in English version. Bisan kumbaga inihap lang ang atong nakatunan sa English language people. We are trying nga makasulat o English nga pamantalaan kada adlaw. And we have also Bohol Sunday News every Sunday. Pwede saan mo magsunod sa akong pamantalaan nga English that is displayed in Tagbilaran City and in somewhere Bohol Sunday News. Niya, happy birthday gikang Sonia Sibis kang nay Tinang Lucero o Valentino Galulo. Then I saw on Facebook na Nida Escobilla inang Attorney Esther, our legal counsel, ilamang great of birthday din, happy birthday na lang pod. Sa tanang nag-birthday today, happy birthday. Sa tanang nagpista ron, happy pista. Sa tanang malipayon, kaya na ay partners, then enjoy your day. Lagandog mga events, party, tapok-tapok, kaon, kanang yun mo'y usas highlight karong adlaw. Our outreach and feeding will be done in Mahayag, Mabini, Bohol. Thank you, Ma'am Bibi Castulo, our GD negotiator. She's always monitoring for our big event. Boss John Daniel invites all of you. Mudunit mo, bisa ko sa kilo lang. Sa kabuk tinapan noodle, pwede na. Para sa atong mga kaigsuunan. And please be reminded nga kamong mga subscribers sa Cable, wherever you are, sa mga branches affiliated, connected, kuha nagamay nga percentage para sa mga kapuspalan. Inyong donasyon ining ministeryo, kuhaan sa naggamay. Inyong pag-purchase sa negosyong Boss John o kining ubos yung alagad, labi nagmamalit mo o glitson manok, you're falling in love at first bite. Di ra tao ta ma-inlove no, ma-inlove pud mo pag mukaon mo sa altia litson manok. Try. To test is to believe. Ako proud kayo kung introduce sa atong negosyo. Salamat sa mga suki nato, patronizers nato everyday. Tanata. Then muluto tag ulos baboy, pato, pabo, liempo. Nya makahangyo pag yun mo gusto mo. Pero limited nga discount lang nga mo ika-offer ninyo. Kay maluoy man ta, may na lang. Katabang din ninyo. O ginan sa tagamay niya, katabang sa ninyo. Mo nagnamoy okasyon ron, party ron. Do not forget, include altia, litson manok sa inyong hapagkainan. Right? And some of the products also sa atong Altia Farm sa Alicia, nag-display sa Altia Business Center. Although dili pa na siya consistent, kinagagad man tas abot na to dito, pero ato na nang gi-practice nga naatay display para makakaon mo og organic products kay wa ta mo gamit og commercial fertilizer. Pulos gid na organic fertilizer sa atong gigamit. Dahon, uban pang mga decade plants. So much for that. Tanan nga nagsunod, nagampo, nagplanong mutabang, tanang gustong mo appeal every month, sa tanang mga pre-warriors, sa tanan nga involved nining mga ministeryo, sa tanang nag-efforts aron makatabang nining maong ministeryo, salamat ninyo. Uban ako, Engineer Sandro Casinas, ang head sa Technical Department. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagkahikalimot sa mga tinunan sa pagdala og pan. Are we forgetful already
because we have what they call loss of memory. Akong gitanaw ang akong personality, usas akong mga weaknesses, kining being forgetful. Dali kayo kong malimot. Pero kabalo mo, kining kinaiya nga forgetful sometimes weakness na. But on the other hand, positive trait na. Positive na nga happening sa imong kinabuhi. Ngano? Dali ko kalimot og kinsa tong mga tao nga nagsultig dautan, batok nako. Although nasa ko'y mga nagisud ko limot, nagisud ko og adjust or recover until this time, pero hinahinay nga napapas na sa akong alimpatakan o kasing-kasing. Kay usas akong mga weakness, one of my weaknesses, kinindali ko malimot. Nay manghuam na tog butang, makalimot ko kinsa, mo nang mga akong mga libro, uban pang mga important things sa akong kinabuhi. Or nabay mamaylo, makalimot ta dayon, kinsa na maylo nato, tinuod ni. This is true. One of my weaknesses na, kanang dali ko malimot. Kanang butang, pag madistansya ginas akong kamot, na mag-expect ko nga di na magdugay. Ang kabalo mo unsay akong gibuhat to treat my forgetfulness. Akong bag is what they called complete of everything. Akong gikinahanglan divide, libro, cellphone, pitaka, small items, and some more. Ako nagisuda as kong bag. Aron igbira na ako sa bag, tanan package na. Kay kung akong ilain ang cellphone, pitaka, whatever, na, kasaway ko many times, nga mabiyaan ako na. Nyawa na nako kontra akong kagulingon kay nakakita man ko basta kunod si Minay, forgetful. Ha? Tuo ba man? Kung tuo ko ana kay mao man giingon. Pag Gemini gali ka, imong zodiac sign, kaya inyo na bukong pagkasadon, kalis idsi mo tuodig zodiac, taog ko. Tuo sa guana. Huwag may mawa ni mo tuo ka na. Nya usas mga weaknesses nako kanang dali ko malimot. Pero nindot baya po ni, kaya nga makakita kag laki ko, kita kag maanyag, kita ka, ma-appreciate ka. Kalimot ka dayon, naglakaw ni mo sa unahan ba? Manamin ka, kalimot kasi mong naong, pero nabay na sa Biblia, ingo Santiago, ikaw manamin ka, humag pa namin, kalimot kasi imong dagway. That is biblical. Kita kasi imong gidumtan, surok imong dugo, pag dagan og distansya gamay, nalimot na pugkas imong ikasurok kag dugo, dini back to normal ka. Mo nang para nako, ako ning a proposition, nga kining pagkahingalimuton, sometimes okay man, di na siya dautan. Di sad na siya grabe kaayo ka-damaging sa tao. Nindot na. Nakikontra, dali ka malimot. Nakikidumtan, dali ka malimot. Na mga tao nagpasakit nimo, dali ka malimot. Naguna na kagdautan, malimot ka. Uy, nagplano manikog dautan. Wa man ako mahimo. Kaya nakalimot ko ka, wa lang nimo tiwasa. Mo nang being forgetful sometimes is highly what they called needed sa atong kinabuhi. In some points, in some matters, in some aspects sa atong pagkatao. Pero, nasay pagka-forgetful nato, nga dili sad maayo. Kanang malimtan nato ang atong obligasyon ba? Kalimot kag simba, kalimot kag bayad sa imong utang, kalimot kas imong gisaad, kalimot kas imong mga promises mo nang giingon sa Pultion. Promises are always made broken. Ngano? Kay dali man tang malimot sa atong gisaad. Evidence, dagang magtiayaw nagbuwag, dagang nagkigugmaay nag-away, ngano ang mga saad na wagtang, napando lagamay, tipas lagamay, kalimot na sa unsay mga gisulti. Kay why word of honor, why panindigan sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkatao. Ug mao ni nga akong point, nga kining pagka-forgetful sometimes advantage ang tao kung forgetful, but there are also disadvantages
for being forgetful kay imo mga importanteng butang malimtan, papilis, dokumento, kwarta, bag, mga baggages maglakaw ka. Kasuy gana nang maglakaw ka usay murag naglutaw ka sangin. Di na maayo. Atong kakuwas Ginoo, atong kakuwas tong isikataw. Nalimtan nato ang atong prayer life. Kalimot ko ka. Limot kag ampo, limot kag rosaryo, limot na kag kumpisal. Labihan ka kay limuton ni mga maayong butang. My point is like this. Okay ra. Kung naa ka aning weakness or sakit ba ni being forgetful sa mga bidya, sa mga waylami. Pero dili maayo nga forgetful ka na kay loss of memory sa mga maayong mga dapat himuon sa mga maayong mga butang. Mao nang in order you are guided in your daily life, if ever you have this weakness, if you have this kind of sickness, being forgetful, if you have a loss of memory, please try to record everything sa unsay imong gibuhat. And that's what I am doing. Nakoy mga lista sa mga butang importante nako. Pag naima-out nga butang sa kong office, ako nang ilista para matrace gyud nako na. Nakoy schedules, nakoy talk, nakoy activity, na ako'y himuon, ako nang gilista as my guidelines to guide me. Kaya di na ko gustong paunduyunan ang akong pagka-forgetful, ang akong loss of memory sometimes. Di sa nesaring amnesia na, kundi naagila na ito, ingalimuton matagi sa may tao, di malimot ninyo. Daga na ito, kitang tanan, makalimot. Pero nasa'y panahon nga atog yung limot-limutan ng unsay tama, unsay maayo, unsay angayan. Nga mo rason tadayo, nakalimot ko, o kabantay. Ngano, imo manggitolerate ang imong weakness, being forgetful. When I'm talking about this, ang mga disipulong Kristo, wa kadagpan. Usara ka buok, ilang nabit-bit. Nyadaghan gud sila. 12 sila plus Jesus Christ 13. On board sa usa ka bangka, usara ka bukpan. Ngano, tingaling uban, nagsalig kay basis mga scholars, you know what? I read a certain explanation about this. Some of the disciples presume that their companions will bring bread in their journey, in their navigation. Unya, ingana ra ba pud ang atong weakness? Kana bang magsalig ta ba? Aw di ko magda kay total, magda maning uban ba? Manghits lang ko. Ngayo lang ko. Or sila na'y bahala ana kanang gusto gid ta bang mura tag Poncio Pilato nga di ta gusto mahasol, mahago, gusto ta magpasayon. Mao man lang nitabo ni Poncio Pilato, Janente nang hinaw siya. Yung say Kristo ako'y sala, manghinaw ko, tanawa. Kaya nga no, daga nato, dili ganahan og responsibilities, di ganahan og burdens, dili ganahan og naatay papel. And you know what? Our church struggles to find leaders, to find people to become the, what they call, pillars sa mga clusters, sa atong BEC, kay tagsaray interesado tingali. I'm not saying generally nga dili interesado, pero kita mo sad nato nga one of our weaknesses also kanang di ta gusto magpahasol, di ta gusto nga masamok. Mao nang base sa usa ka scholar nga opinion, and I agreed with him. Ngayon siya, one of the reasons ngano ang mga tinun-an ni Kristo usa ra ka bukpan, ang uban nagsaligman nga nagdaang ilang kaubag daghan nya pag-ando di ay walay dala. Ngano nagpasayon kasoy nakaana, wa ka magdala, wa ka mohimo ani kay abi nimo ug nihimo ang imong kauban, nay projects, assignments, unsay mga inyong plano, abi nimo sila nagdaog materials. Right? Daga mga instances sa atong kinabuhi nga ingani, abi nato ug sila maoy nag-andam, nag-prepare, dalaan na, pero at the end you found out wala di ay. Then mo ni giingon, regrets are always at the end. Ang pagbasol ug pagmahay pirmi ginang naas ulahi, wa gi maguna. And you know what? The discussion of the disciples of Jesus Christ, you know what? Focus about their insufficiency
sa ilang pagkaon nga ilang gikinanglan in their journey, in their navigation. Kay onboard man sila og bangka. Sa ilang pagtabok, sa ilang paglawig, sa ilang pagpaingon sa laing dapit. Kay sige man sila og travel, sige man sila og biyahe. Ang ilang destination, tubig, yuta, tubig, yuta. Ingana ang ilang gibuhat. Moto ang mga apostoles nagkukabildo, kumbaga, they had their conversation, or else some of them argued nganong usara kabukpan. Tingali one of the disciples, I am just presuming, and I would like to reiterate this, pag maghubad kag ebanghelyo, way sigurado na to, kay wa man ta didto. Bisag kinsang ngilngig nga tao, scholar, genius sa scriptures, I don't think song didto siya. Ang ato din mga speculations, mga presumptions, mga pangagpas, there's no wrong with that. Ngano? Tingali one of the disciples of Christ, mingon, abi magunako, bay, higala, magda ka, o man ka magda, yung pag-usa. Dapat nagdapod mo. Arong magdatatanan, parang di ta magingani. Probably, they made an argument, and Jesus heard them. Naglalis sila. Kaya tinudlanay naman, naglimanay naman. Niya, kaning nahitabos mga apostoles nga naglimanay sila, kay nganong waypan, usara, nga wa magdaang makauban, nahitabo ni sulod sa tong pamilya, nahitabo ni sulod sa atong opisina, nahitabo ni sulod sa atong ministeryo, nahitabo na sa atong katilingbang gipuy-an, nga ang atong pinakasayon himuon to blame others, instead blaming our individual self for what is wrong that we have done, for what is not done in our individual life. Sa unsay daotang hitabo, blame mo tong uban. Sa unsay wa mahitabo nga maayo, blame mo tong uban. You know what? When God asked Eva, nganong imo ning gibuhat sa ako, sa kabuutan ako nimo, ingon si Eva, si Adan, Lord, di akong ipakaos mansanas. Ingon Ginoo, Adan, kabuutan ako, gipapuyo mo sa paraiso. Ngano man, nga nagluib man kanako, Adan, ingos Adan, di ni sa na ko Lord, sa nasbitin ang yawa. Ug mao ni tabo nato, sige tagtudtud, sige tagblame sa uban. Pag pobre ta, blame mo tong uban, blame mong gobyerno, blame mo na bisag kinsa. Pag masakit ka, blame mo nimo bisag kinsa. Ngano ka tanong, ingana man gid ta, asay blame mo tong Ginoo. Pag nagkalisod-lisod ta, nagantos ta. Pero sa tinuod ay every decision there is a consequence. After making a certain decision in life. What is common to us, kanang hilig ta mang pinpoint og tao, hilig ta mang blame og tao, hilig ta mang accuse og tao, hilig ta mang duot og tao, hilig ta mang complain sa ubang tao, apilon pa tong Ginoo, sa unsay insufficiency, poverty, disasters, trials, tragedies, sicknesses, nga atong nasinati sa atong tastag sa kakinabuhi. Ngayon, sa Palatunay sa 9, not mistaken, ang uban nagimog dautan, ang Diyos pasanginlan, ang uban pasanginlan, pag mubunga na ang di maayo. When I'm talking about this, kani mga disipulo, naglalis ba ni sila? Believe me, one of the scholars had these opinions, niya akong gisakyan ng iyang opinions, and I agree with him, na naglalis ni sila, nganong wa magdagpan ang uban, nganong kadturag yung usa ka buok. Pero, nasa ko'y nakita, nga kinaiya, nga kalabi tong mag-andam ka, nga kanang igo ra gyud nimo ba? Enough ra gyud nimo ba? Di gyud yung pasubraan ba? Para sa uban, di sa na maayo. Kana maganda ka nga para imo ra gyud, although makahanda gi kag murdan pa. It's all about selfishness and greediness. Gawas gyud wa nagikalain. Pero si Mother Teresa kabalo mo gipangayuan ba ya og usa ka salmon? This is a true to life story. When she was still alive. And you know what? Dito sa Calcutta, Mother Teresa was astonished ngano nga kadtong nangayo niya usa ka bugas milipot pas laing balay, iyang gisunod. Nag-spy siya siyang gugulingon. Iyang nakita nga usa ka salmon nga gipangayo gikas iha, gitunga sa nangayo. Tagpo silingan.
And you know what? Mother Teresa was touched tungod kay labihan ang generosity sa tao nga nangayo. Ingon siya, mas generous pa man itong tawhana kumpara nako. Bisan dyan muna, gipambit niya po niya. Kabalo mo, I told you already about this story about sa usa ka bata nga nangayo og pagkaon. Saging sa usa ka reporter. Yang reporter nagdinalo, kadugayan mihatag siya. Pero tinga siya, nga nung wakan ang usa ka buksaging sa nangayo niya, ningadto og iskina, gisundan niya, dag kamera. Pagtanaw niya dito, doon naman dito kamangod ang mga bata. Gipakpakan niyang saging gitungas kadua ang usa sa maguwang, usa sa manghod, ang pakpak siyang kamot. Moyang giungit siyang baba, moyang gikaon, giusap. Murag baboy, murag baka. Hilak ang reporter pagkakita niya. He was touched by the efforts of this child. Because this child sacrificed himself, or if it was a woman, if it was a girl, she was able to sacrifice herself or himself for the sake sa iyang duha ka bukmanghod. Dili sa selfish. Tingali ba ya? Wata kibaw. Nganong usa ra ka bukpan ang bitbit nining mga apostoles. Kay naay usa nila nagbitbit pero sigurista pod. Sa usa ra kung dadon para ako ra gini. Dapat nagda sa daghan para just in case ang uban wa magda, maapil. Mo to ilang gidalisan ang uban mingon, di manggug ka manggida kay magsalig ka. Nya ingon pong uban, ikaw manggud magdaon tapog ka og daghan usa ra pod. Mao gini natabo, gibadlong ba silang Kristo. Kay naglali sila. Kadung si Kristo sa ilang arguments, sa ilang conversations, naglimanay sila. Nay panahon di ta mohimo ani kay atong ipahimos uban, kay nagpagaanta, nagpasayunta, nagsaligta. Nasay panahon nga mohimo ta ani pero limited kayo, intended only for our individual necessity. Then we don't want to have more, to prepare more. Ngano tungod kay madlok ta nga ang uban mabulahan, makakaon, makasirta. Pero if you notice, according to Chinese proverb, as what I read a while ago, the only way to become happy is to help someone else. If you want an everlasting happiness sa imong kinabuhi. And this is proven beyond reasonable doubt based in our experiences as we go on in our crusade, in our advocacy, giving something, anything to the less fortunate around us. Di ma-describe ang joy, ang happiness nga akong gibati, nga among gibati with our volunteers, ministry members sa atong gibuwat sa GD Foundation, roaming around, helping the less fortunate. Dili ma-describe ng kalipay. Meaning, kung gusto kang magmalipayon, pag magandam kadagana, aron makashare ka. Pag maganda kadagana, magdungag kadagana, aron makashare ka. Mao bitaw nang ako nagampo ko sa Ginoo, Lord, kung tugutan nimo that my finances will grow more, I will do more, I will work more for your people. Kay usag yun sa ako mga dreams, I will continue establishing our scholarship program in order I can help young people to finish their studies in college or to have a better life in somewhere, in someday. Mo gani ako sa akong mga gidamgo. And I am practicing in doing it in our own little way. Mao na one of the reasons nga no, nagtinga-tingali mo nganong si Idsil gusto mangyud ka ginansya nya daghan kwarta, simpre. Di raman kaon ang ginauna namo with my wife. Daghan mamig advocacies. We have our environment advocacy, we have our less fortunate advocacy, tie up sa GD Foundation. We have also our scholarship program, one of our advocacies. Imagine ninyo, pagwa ko dyan mo, if I have a zero account or zero finances, what can I do? Nothing. Because I cannot move.
Unya amo ni sa akong giampo, Lord, tabangi ko nga motubo ang akong gibuhat patagadlaw. Please this because I believe everything na imong giuyunan, imong itouch, it will multiply, it will grow sooner or later. Kay mao man ni Dios nga kung iwali, He is God of increase, He is God of multiplication, He is God of addition, He is God of progress and development. Ngano? Tungod kay I have this desire in my heart, in my mind, to have more in order I can do more, I can work more, I can help more. Ug maunta ni ang atong una-unaon, kapas ang Dios malipay niya panalanginan ka kung naa ka nining tinguha. Dagdagan imong panalangin. Ngano? Simple logic. Yung ginodagdagan ako ning panalangin nimo anak kay daghan ra ba ka og gitabangan, daghan ka og gihimo, ijawat di kalisdan. Mao gini akong gi-claims Ginoo every day. Inko Lord, you saw me, you see me, you know me. You know my heart, you know my desire. And I claim and declare that you will do something in favor of what I have done. Tungod kanay mga tao stong palibot nga atong gipangalagaan in order they can survive also labi na nining krisis sa kalibutan nga atong gitumban. You got my point? Hopefully it is clear. When talking about this, usara ka pan gida, tingali naniguro po ni siyang kaugalingon sa usara ka pan, ako ra ni. Kada bitang mga nabuhi kang imo-imo ra, makakaon ka, mabulahan ka, makasuroy ka, makalaag ka, makahimo ka sa imong gusto, tinga ka ngano ang imong finances. Labihan gyud kaslo ang progress. Nganong grabing lisura. If you remember kaning gitawag na tog Didsi, some of hagdaanons went there already, Didsi. Mulutaw ka pag maligo, parat kayo, why nabuhi? Zero. Living things deep inside sa Didsi. Ngano, according to many researchers, there is no exit ang maong Didsi. I know you are familiar with this. Compare niya ng Sea of Galilee nga daghan kaayo kuwag isda. Sa John chapter 1, Luke chapter 5, ang mga apostoles didto nakita ni Kristo sa Sea of Galilee, namukot, nag-andam sa ilang pangisda. Daghag kuha didto ngano kay kanang maong gitawag nato og dagat na ay outlets, na exits, ang tubig mo gawas. Sud gawas. Didsi ang tubig sirado. Way nabuhi. Pag maligo ka, mulutaw ka tungod sa kaparat. And this is, I believe, tining atong dastag sa ka-existence sa kalibutan. Kung manginabuhi ka, niya naguna-una, ragi kas imong kagalingon, puras usa ka buok apostolis ba, nagdagpan, usarapod ka buok. Kaya nauna niya, ako rani. Pag ingana gali ang imong motive, ang imong goal, ang imong objective, nang inabuhi ka, nang itagagkwarta, nang ita ka, og negosyo niya, ang imong interest for your own sake, for your own welfare, for your own luxuries, for your own happiness, I know. Please, don't get me wrong. But I need to tell you this truth. Matingala ka, ngano ang imong finances is very slow, hinay, naglisod ka, kautang-utang pa ka, nya, wa man ta kay gibuhi, imurang kaugalingon, imurang pamilya. Ingnon ta mo. Kining ubos ng alagad, I have no loan, actually, in my name. Kung naamagali ko yung mga nahulaman, very minimal. Pero usbo na ko kami sa akong pamilya, wa lang may mga nabuhi para ikao na mo. You are striving hard to earn more, to have more, to raise more funds, tungod kay daghan tang gibuhat as what I have said while ago. I am not boasting here, but I want you to know, tingaling ma-misunderstood ninyo, na unsa naman among magwawali in town, negosyante man ni kaadyo. Somebody told me, wherever I go, "Uy brother, negosyante naman ka." Di na lang ko musumpay. I laugh, I smile, and ko, ginagmay lang. Tingali was na kasabot. Pero ako, kabalo ko, most of you kasabot. Di ko kalihok, pagwa ko'y finances. Muna, kamo, pag manginabuhi mo, kamo, pag namo income, kamo, pag magnegosyo mo, ayaw gumugunauna nga para ninyo na. Siri ang paras Ginoo, siri ang paras mga kabus, siri ang mga way gikagastos eskwelahan, mangita bakag silingan nimo, parinti nimo, higalan nimo nga di ka eskwela pa eskwela. Kita mog misteryo. Tinuod lisod yun magpa-eskwela.
kita gid ko sa among mga silingan. Dabi na magpa-eskwela kag college, kadungog kas maginikanan, mo piyait, mo pingit, kailakon makigsulti sa kuha, kadi ko no lalim. Pero you know what, based sa akong experience as I handle our scholarship program in our own little way of helping our young people, young few individuals, para nako it's easy. Believe me, sayon. Ngano ka? Simple. Nakita mo nako how God works also in favor of what I have done, in favor of what I am doing. Ngano? Usbo lagi nako. Amo laging panginabuhi, income, negosyo, panginabuhing alma, di ra gina para sa among pagkaon. Kundi nga naon gali ang inyong practice sa kinabuhi, nga dili ra inyong makaon sa lamisa inyong naunaon, kundi manginabuhi ka, aron makatabang ka, bindisyonan ka og daghan, mura ka sa Sea of Galilee, pero gani, ug manginabuhi ka, income ka, magnegosyo ka, aron ra gid mo survive, mabuhi mo alone, kay maniguro mo, aron mo magmalipayon kunuay. Ingon ra bang Chinese proverb, if you want to be happy, help someone else. It is contrary to what the Chinese proverb said. Kung magunaw-una ta nga, kasi makayod ko, mo income ko, mo nabuhi ko, para sa kong kagalingon, di nung ka magmalipayon, niya matinga ka, nga nung galisod ka. Alright? Maura gini ang akong assessment sa kinabuhi, based sa akong experiences. Damor nung kung dagha gibuhat, kumbaga ang kwarta nato, murag kwarta ra gisangin tingali kay mawa magkalit sa akong kamot. Pero I evaluate it afterward, before I sleep. Ko asa man tong akong kwarta, no? Kanya may mga tao nga maluoy nako. Sa brother, para makatabang ko sa imong krusada, na ako i-share nimo. Nasad? Nya nastay abot tong negosyo ginagmay. Tingala ka. Swildong alma, tingala ka, inig check na mo, evaluate na mo, wa na. Then, among i-evaluate, asa pa dong. Total, nauna na ko, wa bitaw nas bisyo, wa nas binuang, pulos bitaw na, paras maayo. Maura ginay akong prinsipyo. Kaya usay, mag-uol man ka, na wa tong imong gigunitan, murag hangin, lupad, kikwarta ron, 1,000, sinsue. Bisag jesra, wa na, bungkag na, di na makita pa. You got my point? Ang ako rang na-assist, nakita, na-evaluate. Total, tanang kwarta may gawas sa among mga kamot, pulos man na para sa uban. Nami gitiner para sa among survival, panginabuhi matag adlaw, sa among personal nga mga needs, sa among projects, pero some of our finances are given, are shared. Ug mao ni ang akong gustong masabtan ninyo ba? Nga dili unta mo manundog aning apostol nga nagbitbit og usa ra ka pan kay naniguro. Nang uban pod wa pod magbitbit kay abi nila magbitbit ang uban kay nagpasayon. Pili sa kaning duwa. Ha? Sige kag pasayon or pag naa ka, mangandam ka, mo-income ka, manginabuhi ka, para imo ra gyud. Usa ra gud ka bukpan. Imagine ninyo, siya ako ning pan, ako ra gini. Di gyud ko manghatag, bahala mo mga kauban, di gyud ko. Oh, yung Kristo hilo mo diya, wa mo kita, nagmilagro ko, 5,000 akong ipakaon, 4,000 akong ipakaon, niya mag-uol mo rog, wa mo makaon. See? Usay mo abutaan na, Matthew chapter 6 verse 34, even we'll read the scriptures, it's all about worries, anxieties, and one of my weaknesses is worry. Pero, along the road of my journey, nakarecover na ko na hinahinay, ingon diri, busa ayaw kabalaki ang musulod nga adlaw kay maikaugalingon kining suliran. Ay napuni ang suliran sa matag adlaw. Ayaw kabalaki, do not worry. Kay say, mawuri ta. Kasuway ko, wanay kwarta, wanay makao, wanay bugas, ha, wanay tay ikasustiner sa atong mga projects, mag-uul ko, mag-anxiety ko. Normal kay tao ko, kabaw ko moingon mo, ako pod idsel kasuway sa kuana. Tawagod mo, pariyata. Kasuway na mong wadya mo inyong pitaka, inyong bulsa. Kasuway sa kuana. Kaya ba mag-unsa itong madali nga reaksyon? Mag-uol. Mabalaka. Pero ingon si Kristo, Matthew 6:34, ayaw kabalaki na. Ingon po sa Ebanghelyo, mag-uol mo usara kabukpan. Nagbilagro man ko. Nagpakaw mo kog 5,000. Nagpakaw mo kog 4,000. In other words, hindi nita mabalaka. Sa unsay scarcity itong kinabuhi. Why? Simple nako nga analogy. Ang Diyos nakakita.
Binisyonan ka, panalanginan ka in all your what they called famine, scarcity, insufficiency sa imong kinabuhi. Suplayan ka niya. Believe me, ang mga apostoles ging ng Kristo, ngano kuyog man sila. Ako mo tuo, pag kuyog natong Ginoo, kuyog nato siya, di ka angay mag-uol. Tuo mo nako, di mo angay mag-uol. Kaya nakasuway na kong kaguol, wa agi ikatabang. Na-stress ko, napatig ko, nagkasakit ko. Sige kaguol. Usa sa kong ikagulan, please, believe me, our finances on how to run this ministry because it involves a lot of money every month. Sa una, our foundation also, we run it by ourselves. Murami matupang bus, murang litulapid, hubot dayon skilled. That's what we did before. Unlike karon, we have volunteers, benefactors, we have our partner, San Miguel Kibo Network Incorporated, is now partnering with us in our outreach and feeding program. Medyo midikris ang akong anxiety ana ug worry, pero kaagi ko, nag-uul ko, ting outreach na pod. Yang uban nag-crisis, way bugas, way noodles, way kahatag. Unya, kasuway na ko, end of the month, ting bayad na, sus mo ninindaan akong health. Unya, wala ba ito ikatabang? Si kagagol. Nga no, matingaman ko, before the end of the month, mga bot man ang mga tabang, mga benefactors, nga mamalik, tingha ka. Huwag na ako naslaon sa Huwag po na ako nabisita, kalit lang, manawag, magpaybaw, brother. Among tabang para sa ministry na ana. Maulian ko. Pero, damage sa sbindan. Nga no, ang anxieties, nga migaong sa akong kasing-kasing o utok for how many weeks, days, mautoy nakapa-stress na ako, hubak akong liog, sakit akong kuto-kuto, kanang kuto-kuto na to, pag magsigsakit, hyper na, kaguol na, ang acid misaka, tungod kidaga mong kabalakan, ulcer, kana, kaguol na, believe me. Kay kita, atong reaction, pag mag-scarcity gali, abita ang Diyos wa diha. Pero tuoy ko ninyo, in silence, God is still working in favor of you. Because God is not forsaking you. God is not abandoning you. God is working even in silence. Tuwan na to na. Kaya kung ituon na kuha na, even in silence. Na mga adlaw nga way magpadaog tabang, in Lord, I know you are working in silence. Tao ba ako? Tanang pagbati ninyo, kasway ko. And you know what? Our circumstances, happenings, corrupt our hearts. The joy, the peace, harmony, order of our hearts. Right? Ako, tao ko, laki ko, minyo ko. Mungutana mo, imo kasing-kasing idsel, kasway ba na nakurap sa laing babae? Yes, of course, along the road of my journey. Ma-attracta, mapresita, ganahan ta, pero nauna nako, di nako ulitaw. Mayo gali kay ang akong pagka-forgetful, wa mo tukar ng time. I am reminded that I am married already. Kasuway ba ko nga nakurap ang akong kasing-kasing tungod sa problema, pagsuway, disasters, ang tabos ng kinabuhi. Ang joy, harmony within, peace, nakurap. Siyempre, nakurap. Kaguol, kabalaka, mao ni hari. Mo nang be careful, ingon si Kristo. Ang kasing-kasing sa mga Pariseo o Herodes, sige na og ka-plastic. Nakurap na sa unsay ilang earthly desire, more on material things. Pans pagpakaroling nun. Mo na ingon si Kristo ayong panundog nila, kamu nag-ilog mug pan, pagkaon. Do not worry with regards to that. I'm here. I will bless you. Thank you, people of the living God, for joining us, for watching. Thank you, people of the living God, for allowing the gospel of Jesus Christ to be heard. Niining taknaa, ako magampo, nga unta, binisyonan mo, panalanginan mo, niya ako magampo, makasabot mo. Nga, di ta magpasayon, or else, pag magandam ta, manginabuhi ta, ug naa mangalitay abot, di na para nato ra, kundi ato nang ipaambit kang bisan kinsa. Because according to Chinese proverb, my dear people of the living God, the real happiness can be found in helping someone else.
as I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, open doors, privileges to come to our lives in Jesus' mighty name with the Holy Spirit uban sa pangiliya sa langit nung inahan, Mama Maria. Sa samaan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Word has been farthest do it. God loves you. Radyo Bolan. The station with the best music. You stand up high, love you